फ्रेंड्स आम ए चलु भाउजर मोर मामू घर को देखो कौन नहीं सब जाऊँ तलू को अच्छी कंकड़ा तरकारी आम ए कंकड़ा तरकारी नहीं जाऊँ अजा को सरप्राइज दबू पहुँची गली देखु आम ए टांकी तेल पकाऊँ तेल ना पकाउंट ये बतिया वीडियो कर तेल पका सरीगला आम ए जीवु बहुत पहुँची गलु ओराली जाऊँ आम मामू घर को कंकड़ा तरकारी कि बासुची अभी देखो आम ए पहुँची गलु मामू बजार उपर पहुँची गलु जोर से खरा देखु केते जोर से खरा आम मामू घर गाँव रू उठी आसिक बजार उपर रोचंती ये ट्रकटा हरियाम आम आसी पहुँची गलु ओरा देखु आम आसी पहुँची गलु मामू घरे स्कूटी रखुंट देखा गले हम सरप्राइज दबू ग्रिल दिखाई देखु भिडियो कर खरा हो नहांती कौटी देखु माई ए बाहर के सान माई देखो माइया मन की जूस उजाड़े पीवा लगी बहुत सोशल भाउज पीबे बोले ले देखो मन कह मन फुंगुड़ा दे दबुनी पुपुली लगे बाटी गली तरकारी पठेगी खाई दे जल्दी जाऊँ केमी खाई दे मो झील को मो झील 3-4 चमच जाऊँ तो ये हेले अजा अजा ए ठाकुर जुआर होती बुली पहला बेलू सरप्राइज कौटे बाथरूमटा कौटे देखती अजा देखु ये हेले आई अजा बहुत भल पाती आई को एबे भी सुधा आई कथा मन पकई बेसी कांदती चलतु देखा बंटी कौन खाऊँ बंटी चक्का दे चक्का दे गुगुली भाज कुतरा आगे आसी ना छुट्टी देके वीडियो कर दी देखु ना पचर कथा पके खाली वीडियो कर दे पचर कथा यहाँ तुम रूम एसी लगे दी देखो ये बंटीर रूम बंटी ता बाबार ता मामार सब गोटे एसी है लगे फोन कर तु बंटी ए क्लास हम तार स्टार्ट हो ता मम्मी नहांती ता मम्मी माने बड़ माई ता ड्यूटी से पलैले झरकाटा खोलिने सेपटर कौन देखु यहाँ अजा रूम अजा ए नहांती बस बाहर बंटी मत सब घर बुले देखा रिकी सेपटर कौन करुच्ची मोबाइल देखुची बोधे देखु मामू घर ये है आपण मान घर बुले देखली
ଆସନ୍ତୁ ଏ ମନ ଦେଇକା ଛତୁ ଦେଖିବା କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ମାମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ରୋଷେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖା ଦେଖା ରୋଜ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କର। ବୁଝିଲ ତୁ ଉଠଉ ତ ବସିକି ଘୋଡ଼ଉନି ସେ ଗୋଟେ ପାଇଲା ନିଜ ମୁହଁଟା ଜମା ଦେଖୁନି ସେ ଖାଲି ତୁ ନେଇପାରିବୁ ମତେ ଜାଣିଲି ହାଟଟେ ଛାଡ଼ି ଆସିବୁ କାରଣ ଦେଖିଦେଲ ଚକାକୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମାମୁଁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ମାମୁଁ ଏଇ ମାମୁଁଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଟୁନା ମାମୁଁ। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପଛରେ କହିମି। ଇଏ କୋଟିପତି ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ନାଁ କୋଟିପତି ରାଉତ ବ୍ରାକେଟେ ଟୁନା ମାମୁଁ। 274 ନା 13,000 ଦେଇଦେମି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଇସା ପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପଇସା ପତ୍ର। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବୁ ମାନେ କେବଳ ପଇସା ପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ସେମାନେ ସେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାଇଁ ଫୋନ୍ ପେ 274 ହେଲେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏବେ ବସିକି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ଚାହା ପିଇବା ସହିତ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କି ହସ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଇଁ ଏବେ ଆସିଗଲେ ଚା କପ୍ ଧରିକି। ଇଏ ହେଲେ ଟୁନା ମାମୁଁ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କୋଟିପତି ରାଉତ ବ୍ରାକେଟରେ ଟୁନା ମାମୁଁ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଛଡ଼ା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଠିକ୍ କଲେ 13,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଏବେ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ମାଇଁ ଏବେ ବଢ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। କଥା ପକେଇଦେବୁ ଅଜାଣା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବଣ୍ଟି ତା ବାବା ମାମାର ରୁମ୍। ବଣ୍ଟି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ବଣ୍ଟି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ତମ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଜା ବସିଛନ୍ତି। ନଉନ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଭାଉଜ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଁ ମାମୁଁ ବଣ୍ଟି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ରିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? କାଢୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ନେଇକି ଆସ। କ'ଣ ହେଲା? तुम बैग आई तुम भेनिटा था ସେଇଟା। ଆମେ ଏବେ ଭାଉଜର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ତ ପବନଟା ଦେଉଛି କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ଏଇଟା କଥା ପକେଇଛି। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ମାମୁଁ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ସେଇ କଥା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଟିକେ ପବନ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କଥା କିଛି ଶୁଭୁନି। ମୁଁ କଥା କାଟି ଦେଇକି ଏବେ ପଛର କଥା ପକେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆମେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, 4:17। ହଁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ବନ୍ତ
सेपटा टी बेसी भीड़ ना झील कौन खेलुआ खोजियोनी गने खुईदेबा करा पानी आउ टे पीने करा खाइले तो ककड़ा झोल गुड़ी खुईदे आलू अमृत राग देखो आम आसिक पहुँची गलु बुबुना भाई शोरूम रे माने खुशीर मामूर देखो ढूलौला आम जाई पहुँचलु उठी कहला हठात आम देखी आश्चर्य हो कौन तुआ कहलु करे 1000 टका तू आ कौन तो मो पाई सब तू खाली झपा ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଆଉ ଅଛି ନା जाउची बापा आसनाली କହିବ ନା ନାକୁ ଅବସର ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଦେଲା निय कर दियो तू कौन तमे कर मो कह तमे कर पछर पछर कथा केम निय कर देखंतु मु एबे अपन मन देखिबी एटा हला दमयंती मोटर से दिन जो आंटी जाइतले से आंटी को ना रे होंडा शोरूम दास होंडा दमयंती मोटर्स देखंतु ये गाड़ी सब थुआ है देखंतु आपण मान करे यदि होंडा रे किछि गाड़ी दरकार आसिक एठू नै जिबे आपण मानक तो देखैली जोगाजोगर ठिकाना दमयंती होंडा मोटर्स आपण मान करे यदि होंडा रे किछि गाड़ी दरकार ताले आसिक एठू नै जिबे बंद रे आम ए बुलचु देखुचु गाड़ी सब थुआ है देखंतु भाउज भी मैरेज पूर्व आसिक ये शोरूम रे बसंती देखो ठाकुर सुंदर है देखंतु जगन्नाथ जगह भगा सब देखो फोटो हैं जय श्री जगन्नाथ देखंतु एबे सब गाड़ी स्कूटी सब थुआई बहुत सुंदर है शोरूम टा मु फास्ट टाइम पे देखिली आगु थे आसती हेले वीडियो करथिली हेले किसी प्रॉब्लम है से छाड़ी पारिली नहीं आज निश्चित ए वीडियोटे मु छाड़बी अनदी जाना समस्त गां बिला को सस्ते बियरटा को देखे देतु ना बियर कहीं ओ सेट मु जाउतिली मो झियो आ को किए न जानछि को बोबुना टी किछटा को बोबुना टी तमा शोरूम विषय किछटे को कहूनो ले भाई शोरूम यूट्यूब माटा माजी आछन के शोरूम एटा हेला नेटा की कथा किछटा पिंकुल देखा बुबुना एक खत किछटा कॉमेडी कथा कहिता सर माइंड मैं वर्तमान बुबुना माइंड टा टेंशन बहुत अछि ओहो गोटे अलगा काम रे गोटे हाथ देछि सक्सेस हला पर जा कथा कहबो बहुत माने डिप्रेशन अछि दया करी करे चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर कहूची बोंड जो यूट्यूब करछि चैनल टा सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आ शेयर करंतु एतिक मोर होछि अनुरोध सपोर्ट करंतु चैनल को ये सिपु येला सिपु पूरे कमेंट कर दे कोइ सिपु पूरे कमेंट कर दे और हां बड़ा फोन तू सिपु तो नंबर छै मु चक्का दे देम तू कहि दउ चक्का दे कोन करबा जाउ जाउ जु ने जाउ भाई बाय बाय सिपु तू तो मामू भाई ଗୋଟେ ଚିଆର ଟେ ନେଲୁ न होला आज पर्यंत हो चेटा ना 13 साल तू थोड़े जात भला आसी माने भाई आना रे भाई अरे आस्ती तो भाई थोड़ा तो झे जन्म दिन का तो ने स्टूल नहीं गनी दीटा कोई थोड़ा बढ़िया आसुच आउ टे करते देखो ये मालिक आनी ये शोरूम रो आज फिर छड़ा हम जमी ने शोरूम टा से दिन छड़ा हो पाइला बुबुना भाई शोरूम रे आसीगलु मत बहुत भल लगिला शोरूम बुलिली फर्स्ट टाइम बहुत भल लगिला मत बहुत भल लगिला दिलो पाखरे
ହେଇଗଲୁଣି ବାହାରୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଉ 2ଟା ଗାଁ ପରେ ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଖୁସି ଆମକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ଖୋଜୁଥିବ ଆମକୁ। ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଘରେ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଟେଇ 2ଟା ଗାଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି, କଟେଇକି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ। ଦେଖିବା ଖୁସି କ'ଣ କରୁଛି। ଖୁସି କାହିଁଲ ତୁ କିଏ ବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଦେଖି କ'ଣ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ 2 ଜଣ। ଆମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋତେ କହୁଛି ଖୁସି କେମିତି କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ କିଏ ବେ କହୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ ମାମୁଁ ଘରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି କେମିତି ଚାଲିଛି ଭେନିଟ୍ ଧରିକି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।